مظلوم کربلا امام حسین سن در کرامت در یہ عزت در اور پرت کش اپن الگ الگ مرتب یوسف بادی تمش الگ مرتب ازاداران مظلوم کربلا ازاداران مظلوم کربلا والله عاشو تئی وسیع عاشو تئی حضرت قاسم سن دل حضرت قاسم سن دل پرس دیون کت کن دیوس پرس بدان اسنا امید اسنا آموز امید اس آموز مظلوم کربلا امام حسین اس انسان دوست تاوان زیادہ پہمت دوست تھوان اخ یس لکٹ آسیا تمس دویم اگر کان آسیا یتیم تمس تہ زیادہ پیار کران اللہ اکبر مگر یم سارے خصوصیت آس موجود حضرت قاسم علیہ السلام تکیازِ سہ اوسُس بٲے سُنٛد یادگار دوٚیِم بیٚیہِ اوس نا یتیٖم تہِ اللہ اکبر یہ خصوصیت تہِ ٲسٕس تہٕ بیٚیہِ کۄس خصوصیت بیٚیہِ اوس نا معصوٗم تٲریٖخ چھِ لیکھان 12 تہٕ 13 ؤری تامتھ اوس حضرت قاسم علیہ السلام مگر عزاداران مظلوم کربلا ییٚمہِ وِزِ اَسہِ یُتھ کانٛہہ جوان گُزران أسۍ وَنان ہے مہراز موٗد ہے اوس مہراز یہ اوس مہراز یُس ییٚمہِ دُنیا گوٚو اللہ اکبر عزاداران مظلوم کربلا حضرت قاسم روز عاشور شب عاشور سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن تِکیازِ ییٚلہِ وٕچھُن مظلوم کربلا امام حسین ہاوان تمام شہدان علی اکبرس ونان علی اکبر ژٕ گژھکھ یتن شہیٖد حضرت عباس ونان عباس ژٕ گژھکھ یتن شہیٖد تمام شہدان ونان مگر حضرت قاسم علیہ السلام سن ناو چھُ نِوان کِہیٖنۍ حضرت قاسم گژھان زانے مبارکن منٛز کلہٕ ترٛٲیِتھ ودان اے ماجن چھنا دگ آسان ییٚمہِ ساتہٕ ماجہِ وٕچھ حضرت قاسم سال ونان دوٚپنس جگرا ژٕ کیازِ ودان دوٚپنس دیدِ دوٚپنس موجی بہٕ کیٛاہ ونے مےٚ چچہِ بابن اوٚن تمامن اوٚن سارین ووٚن تُہۍ کتن گٔژھِو شہیٖد مگر میون ناو ہیوٚتُن بہٕ گژھنَے شہیٖد اللہ اکبر دوٚپنس میانہِ جگرا تِکیازِ امام حسن مجتباہن اوس یہِ ووٚنمُت ییٚمہِ وِزِ میون یہِ جوان مُصیبتس منٛز آسہِ پریشٲنی منٛز آسہِ تمہِ وِزِ کھوٗلۍ زِ یہِ دٲیِز ییٚمہِ ساتہٕ کھولُن یہِ دٲیِز اتھ پٮ۪ٹھ وٕچھُن لیکھِتھ یہِ نیوٗن فوراً چچہِ بابس امام حسینس نِش دوٚپنس بابا چچہِ بابا رٹہٕ وٕچھُ یہِ چھِ یہِ میٛانہِ بابن دیُتمُت اتھ منٛز کیٛاہ لیکھِتھ ییٚمہِ ساتہٕ میون بوے حسین وٕچھان یہِ ٲسۍ مجبوٗر محکوٗم تہٕ مظلوٗم ییٚمہِ ساتہٕ گٔژھِ پنُن جان فدا اللہ اکبر اشرکم عند اللہ عزاداران مظلوم کربلا امہِ پتہٕ یِہوے حضرت قاسم علیہ السلام پننس چچہِ بابس ونان چچہِ بابا ؤنِو سا مےٚ اجازت روایت ونان دپان حضرت امام حسینن پوٗر پانہٕ حضرت قاسم یہِ جنگُک لباس لوگنس مگر چونکہ لۄکُٹ اوس نا معصوٗم اِضرا ما ہیٚکہِ لہذا یِتھے کِنۍ اکھ لباس لوگنس روایت ونان کمر بند تہِ کوٚڑنس یِتھ کِنۍ اگر أسۍ کانٛہہ مران چھُ کٲنٛسہِ آسہِ کفن والُن پتہٕ چھِ أمِس گنڈان یِتھے کِنۍ حضرت قاسمس گنڈان امہِ پتہٕ سلمان تہِ گنڈان اللہ اکبر راوی دپان فخرج غلام كأنه شقة القمر راوی دپان مظلوم کربلا سٕنٛدِ خٲمہٕ منٛز اکھ جوان ضرب عليه راسه دپان پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ درٛاو أمۍ حضرت قاسم علیہ السلام واریاہ کٔرِنۍ وٲشرِ جہنم اکھ ملوٗنا یِوان فضایل العزدی ملوٗن حضرت قاسم سٕنٛدِس سرِ مدہرس یہِ گۄرزٕلایان حضرت قاسم بُتھِ کِنی یِوان لاینہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ فریاد دِوان یا اما حضرت قاسم بنا کوٚرنَے جان
مظلومی کربلا روی دپا یم سات مظلومی کربلا شیر سند پٹن یم کرن موسلی جہنم دپان ات آئی وریا یم زن یم لشکر یم آئی یمو کور گیر مظلومی کربلا روی دپا ات ووت گرد غبار یل مکلیو مے وچ مظلومی کربلا حضرت قاسم سند شاندس پٹن حضرت نظر دٲیِتھ فریاد ماس نظر دعا قاسما اے ژاوسُن بٲے سُنٛد یادگار مگر أسۍ کرہوس عرض یا امام ژٕ آوُکھ نا چٲنِس شاندس پٮ۪ٹھ ژٕ آوُکھ نا حضرت قاسم سٕنٛدِس شاندس پٮ۪ٹھ مگر چٲنِس شاندس پٮ۪ٹھ ما